سلام تعني هابلي كورات فتوات تخطات مدف سبعين تاي مسلمون كم تلمده نسعة الزحرنا جمعة صرتن أونا زينا مزينات حزنا لكم مسينالنا نسنا يمكتالكم نعدم فلما عندنا تواتمنا بخم كنقبل لعل حادث من أبي تحت قيدات يتصنح الجنرال قوعش قبر كم زتفتحت السميع زرزروك السميعكم بخالي سبر زينا معرف تقري أكل تقري كم زخون زتوسنا انتخون أبزغت له حيدة معالتات دما سبر زينا كسمع مخوان تقاليس الله كابزي بتوسخ دما معرف تقرينا بأن نقر سوانو كملس مخانو زتحبر انتخون مرسعها أب معرف تقري تقاروك كايدو مخانم أب تحت محدرات تقري زكايد مخانو انت سمع لهم أذ سبر زينا انت يمثل زرزروك السمعكم زي تقارص برراك جمر مخانو تقاليسو عبزو قداون كالي توسخ حبريتا كنكاف لكم أزي كامزيلون دحلوها تسألمتي كالي كبيد زي تفخالو كوينات انجدالا من بمنتاي مخنيات بزرزر كسمع ويخم لايك كومنت شير سبسكرايب مقبرات زنقعو ببزر لكم موصل نايت سانحي تكبر اللام جزياوي تساقم حزب خاطر الديها أبكن دحاقا زي مقوانا ناتي عقات عم بمتقام ناتي تساقم نبروحان مغير مفتان كابي بحالن أمنة تقراوين نتسرحا تقباري كبل ممحدار كفلكة محاول تحبيرو بيت صحفات زفر منقستا وقلقالت كفلكة محاولتين 204 الريدو اف ام مقالا كم زحبرو حز قررت قرب مسرتا وشقطات ابزيبولو نتا أقربوت تسعين زعات ومقاين من قدي أبزي تعصو لكوناتات اندحلونا بزياد اللي وريا ورا مخنيت بمفتر حدا سوسوعات نقارو أب مسرتاو شقطات زقبرو نهر واقع شقطات كاب بحالن أمنة تقارو زرحق تقبار سلزخونة أطبيقنا نخونن كبلو حبيرو سلزخونة دما شماتي حبرت سبه حزرت أقربات يخون زي تعصوا من قدي كم زي اللي بمرده ترقاقعو عداقو كفتسم كم زقبا غنزيبو ملو لوم نقارو دما بتقد مع 19 تطريق لتشن 18 عامة مرت نبره واقع كشقطو عداقان نمسلات كابت رقانزب بتوسخين بتم زي تفقدو من محلالف عمارة استات موبايل بانكينج إنه حبرت سوهم قلقالوت كهبو ذات حساسة انتخون مفريعينة مكفافل تبان دما لعلمي تقرام باني نحبرت سبك قربون ككفافلون نازي انت زي قيروم دما حقا وسقوم تكوسر يكبل اتبيت صحفة طويسلوم بريكسن عالم زغير ديجيتالاو منقسقاس ገንዘብ እላው ገይሩ ዓለማዊ ስርዓት ፋይናንስ ንድሕሪት ናብ ዘይምለሰሉ ሓድሽ ምዕራፍ ታሪክ ኣቱ ከም ዘሎ ተሓቢሩሎ ብዙሓት ሃገራት ብሪክስ ናብ ሓበራዊ ወረቀት ገንዘብ ክሰጋገር ብሃንቃውታ ክጽበዩን ከለዎም እተን ሃገራት ግን ሚዛን ቁጠባ ዓለምና ክቀይር እዩ ዝብልዎ ሓድሽ ስትራቴጂ ሓንፅተን ከም ዘለዋ እዩ ዝተገለጸ እዚ ሓድሽ ስትራቴጂ ካብ ወረቀት ገንዘብ ዝተደረኸ ኢኮኖሚ ብዝዘለለ ሓይሊ ቴክኖሎጂ ተጠቂምካ ማእኸል ባንክታት ዲጂታላዊ ገንዘብ ነፍስ ወከፍ ሃገራት አብመት ሰረዝ ዘተኮረ ምዃኑ ዝተገለጸ እዚ ዲጂታላዊ ቃልስ እዚ አባል ሃገራት መንጎኛ ባንኪ ከየድልን በቀጥታ ክነቅዳት ዝኸላሉ ምዃኑ ተሓቢሩሎ እዚ ድማ ወጻእታት ትራንዛክሽን ክቀንስ ቁልጥፍ ክኸውን ጥራሕ ዘይኾነስ ሃገራት ቁጠባዊ ሉዓላውነትን ብዘይ ምቁፅጻር ክጥቀማ ዝኽእል ምዃኑ ተሓቢሩሎ ብሪክስ ነዚ ኣማራጺ ዝወሰደሉ ምክንያት ህንዲ ሩስያ ብናይ ገዛ ርእሰን ገንዘብ ክነቅዳ ኣብ ዝፍትናሉ እዋን ካብ ዘጋጠመን ጸገማት ንምውጻእ ድሕሪ ምሕሳብ እዩ እዚ ሓድሽ ዲጂታላዊ መርበብ ኣብ መንጎ ኣባል ሃገራት ገንዘብ ብነጻነት ክውሕዝ ብምግባር ነቲ ፋይናንሳዊ ስርዓት ዝያዳ ፍትሓውን ውሕስን ክገብሮ ተስፋ ከም ዝግበረሉ እዩ ዝተገለጸ እዚ ሃገራት ብሪክስ ዝገብሮ ዘለዋ ናይ ቴክኖሎጂ ምስጋር ሎሚ ንቁጠባ መልክዕ ዓለምና ሙሉእ ብሙሉእ ዝቕይር ዓብዪ ፍጻመ እዩ ክብል ድህረ ገጽ ግሎባል ኢኮኖሚ ዝዘርጉ ሓበሬታ ይጠቅስ ብኻልእ ሰበር ዜና ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና ዕጡቃት ፋኖ ኣብ ወልቃይት ሃንደበታው ዝተብሃለ መጥቃዕቲ ምፍናዎም ተገሊጹ ኣብ ዝቕንዕት ከቢድ ዝተብሃለ ኩናት ክትእንግድ ጸንሐት ወልቃይት ሕዚ ድማ መልክዑ ቀይሩ ካሊእ ከቢድ ዝተብሃለ ኩናት እንግድ ከም ዘላ እዩ ሕዚ ዝበጽሐና ሰበር ዜና ዘመላኽት ዕጡቃት ፋኖ ለማዓንቲ ኣብ ወልቃይት ጸገድም እምባጋላይ ኣብ ዝተብሃለ ጣብያ ብዝፈነው ሃንደበታው መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ከቢድ ኪሳራ ዘስዕበ ስጉምቲ ምንባሩ ተጠቒሱሉ በተመሳሳሊ መጥቃዕቲ በሓይልታት ዘብዕ ተከዘ ንምምካት ዝተገበረ ጻዕርውን ውጽኢታዊ ከም ዘይነበረ እዮም ፍልፍላት ዝሕብሩ ብሓፈሻ ፋኖ ዝወሰዶ ሃንደበታው ዝነበረ
ተቀሪር ወተሃደራዊ ስጉምቲ ኢዳታውነት ሕወሓት ኣለዎ ዝብል ክስታት ብወገን ሚድያታት ኢትዮጵያ እንዳተሰምዐ ይርከብ። ቶግ ብዝበለ ቁጽሪ ሽም ሕወሓት ካብ ኣፉም ዘይፈልዩ ሓይልታት ኢትዮጵያ እቲ ሕዚ ብሃንደበት ብፋኖ ዝተወሰደ ከቢድ ዝተባሃለ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ንኢዳታውነት ሕወሓት ብምጥቃስ ነቲ ዝተጀመረ ናይ ሰላም ኣማራጽታት ክዓጽው ክዕንቅፉ ይሰርሑ ከም ዘለው ተጠቂሱሎም። ልዕሊ ሰሙን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝጸንሐ ነበር ኣዛዚ ኣርሚ 15 ዝኾነ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ብውሓዝ ክፍታሕ ከም ዝተወሰነ ተገሊጹ። ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ሎሚ ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ምንባሩ ዝተገለጸ እንትኸውን ኣብ ቤት ፍርዲ እውን ብውሓዝ ክፍታሕ ውሳነ ከም ዝረኸበ እዩ ዝተገለጸ። ምእሳር ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ኣዘራራቢ ጉዳይ ኮይኖም ካብ ዝቐነዩ ጉዳይ ትግራይ እቲ ሓደ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። እቲ ብዝተፈላለዩ ገበናት ተጠርጢሩ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተወ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ቀንዲ ኣዘራረብቲ ጉዳያት ዝነበሩ እንትኾኑ ምምሕዳር ትግራይ ብፍላይ ድማ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብዚ ጉዳይ ንህዝቢ ንጹር ሓበሬታ ንምሃብ ክብል ክልተ ግዜ መግለጺ ዘርጊሑ ምንባሩ ናይ ቀረባ እዋን ተዘክሮ እዩ። ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ምስ ሰድሩ ከይራኸብ ዝተገበረሉ ምክንያት ተቐቲሉ ክኸውን ከም ዝኽእል ወይ ከዓ ናብ ኤርትራ ተወሲዱ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝተፈላለዩ ግምታት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ክንጸባርቁ ምጅማሮም ስዒቡ መንግስቲ ትግራይ ንጀነራል ጉዕሽ ገብረን ስድሩን ክራኸቡ ዝገበረሉ መንገዲ እውን ዘይርሳዕ ጉዳይ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። ሎማዓንቲ ቤት ፍርዲ ዝቐረበ እቲ ጀነራል ብውሓዝ ክፍታሕ ከም ዝተወሰነ እዩ ዝተጠቐሰ። ሰበር ዜና ተሰሚዕሎ ምምሕዳር ደመቀ ፈሪሱ ተመዛበልቲ ብሰላማዊ መንገዲ ናብ መረበቶም ተመሊሶም ክመርጹ ዝኽእሉሉ ባይታ ንምፍጣር መንግስቲ ፌደራል ሰላም ውሳነ እዩ ሓድሽ ሓበሬታ ተሰሚዑ ዘሎ። ፈለግ ሚድያ ንምንጭታቱ ብምጥቃስ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ መንግስቲ ፌደራል ምዕራብ ትግራይ ናብ ዋንኡ ብዘይጎንፂ ንምምላስን ኣብዚ ዓመት ዝካየድ መረፃ እውን ኣብ ምዕራብ ትግራይ ተመዛበልቲ ንኽመርጹ ከም ዝተወሰነ ተሰሚዑ ኣሎ። መንግስቲ ፌደራል ምዕራብ ትግራይ ናብ ዋንኡ ብዘይጎንፂ ንምምላስ ተማላ ኣማሹ ምስ ላዕሎት ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ከም ዝተላዘበ ምንጭታት ፈለግ ሓቢሮም ይብል እቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ። ከም ሓበሬታ እቶም ምንጭታት እቲ ኣብ ምዕራብ ዘሎ ጥሙር ሓይሊ ኣምሓራን ዝብዕ ተከዘን ብምፍራስ ክሳዕ ተመዛበልቲ ዝምለሱ ሙሉእ ብሙሉእ ምክልኻል ሃገር ጸጥታ ከኽብር ኣንፈት ከም ዝተወሰነ እዩ ዝተሓበረ። ኣብ ትግራይ መረፃ ዝካየድ ተመዛበልቲ ኣብ ቦታኦም ምስ ተመለሱ እዮም ዝብል እቲ ምንጭ እዚ ዝኸውን ግን ሓይልታት ትግራይ ነዚ ናይ ሰላም ኣንፈት እንትቕበሉ እዮም ክብል እውን ይሕብር። ኣብ ሰሙን ዘጋጠመ ጎንፂ ጠጠው ንኽብል ፖለቲካዊ ልዝብ ከም ዝግበር ወሲኹ ተሰሚዑ ኣሎ። መንግስቲ ፌደራል ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ገንዘብ ናብ ትግራይ ከም ዝልእኽ በረራ ድማ ድሕሪ 3 መዓልቲ ከም ዝጅምር እቶም ወገናት ሓቢሮም ለይ ክብል ፈለግ ሚድያ ኣብ ሓበሬቱ ይጠቅስ። ሰራዊት ትግራይ ንጸለምትን ዲማን ተቆጻጺሩ ንምዕራብ ትግራይ መግስጋሱ ስዒቦም ወረርቲ ሎሚ ኣብ ከተማ ሑመራ ሰልፊ የሳልጡ ከም ዘለው እቲ ናብ ግንባር ምዕራብ ይግስግስ ዝነበረ ሰራዊት ትግራይ ብትእዛዝ ናብ ድሕሪት ምምላስ እውን ኣዘኻኺሩሎ ጸብጻብ ፈለግ ሚድያ። ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ኣብ ምምላስ ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኢዱ ከየእቱ ዝኽልክለሉ መንገዲ ከመይ ርኢኹሞም? ውሕስንኦም ንተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ከመይ ትግንዘብዎ? ኣብ ኮሜንት ግለጹልና።